Shoutout kay Benard Carreta, shoutout kay Pang. Ito yung bahay ni Kuya guys. Yan. Ito yung dalawang kwarto guys. Dito nakita yung kalapati guys. Oh. Lumipad. Nanguhuli ko yung kalapati dyan guys nakaraan. Tapos dito yung kwarto guys. Yan. Dalawang kwarto yan. Ano. Nakita mo yung yaman ng kabunduan natin guys. Yan. Yan. Makikita nyo guys yan. Yan. Tingnan nyo. Yan eh. Yung yaman namin guys. Noong araw, minana ng lolo ko yan. Sa side ng nanay ko guys yan. Minana yan guys. Tignan mo naman oh. Shoutout kay Boss Tricia. Ay kay Tita Tricia. Ay paring JM. Shoutout sa'yo paring JM. Ingat kayo dyan. Shoutout kay Sherwin. Shoutout kay Boss Mawe. Kay Boss Loteng. Kay Boss JR. Yan. Shoutout kay Mikey guys. Yan o. Kitang-kita mo. May pinapagawa na naman. Ganyan yung yaman namin nung araw. Kitang-kita mo yan o. Binigay na lang sa gobyerno yan guys. Kasi nga wala nang mapaglagyan. Kita sa gitna may mga bahay no. Shoutout sa mga rider dyan. Yan may mga pa dyan. Kitang-kita nyo dyan. Kita nyo yan no. Yan. Shoutout kay Boss Diwa. Shoutout kay Boss Daniel. Boss Dante. Kay Gibo, kay Dante, kay Carding. Shoutout sa inyo, Boss Duteng. Yan. Yung yaman namin pag Mustang. Gaano ko namin kayaman yan. Tapos yung aeroplano guys. Oh. Yaman yung babagsak na siguro. Shoutout sa mga ingat kayo dyan. Order na kayo ng panel box sa Paring Budoy. Mura na, mas mabilis pa. Shoutout kay Paring Nico, tsaka kay Paring Boxer. Shoutout kay Best Maylin, tsaka kay Waris. Shoutout kay Bobby. Yan, shoutout sa inyo dyan. Ano yung yaman namin guys? Nakita mo. Kitang-kita nyo yung yaman na yan. Yan. Kitang-kita nyo yan guys. Yan. Yung buong lawak namin yan, napakarami yan. Mula dun yan. Yan, pinapagawa pa nga yan. Kung sila yung gym yata yan. O resort, hindi ko lang alam. Yun, yung mga cemetery sa baba yan guys. Kitang-kita nyo naman yan. Kung gaano kalayo yan guys. Yan o. Tama, shoutout sa mga tao dyan guys. May mga pasweet pa guys. Shoutout kay Pangot, tsaka Daisy Grace Pahijo. Shoutout sa dyan. Ingat ka palagi dyan yan. Yan guys. Kita mo na yung iyaman namin guys. Kita nyo yan. Iyaman namin guys. Yan. Ayan si Keno wala tutulong guys. Shoutout kay yan. Ano yung taas. Ito yung pinakataas ng bahay guys. Nakasarado kasi guys eh. Yan guys. Shoutout kay Paring Lolo, kay Paring Romy, kay Ronnie, kay Boss Alvin, kay Boss Jack, kay Salik. Yan. Shoutout sa mga pisak sa Malolos dyan. Yan. Shoutout kay Master Tigyo, kay GT Sales. Yan. Ingat kayo palagi yung mga kapatiran. Shoutout kay Founder Kino. Shoutout kay GT Rapi. Yan. Shoutout kay Master Budoy. Shoutout kay Tatay Trix. Kay BP Faustino. Shoutout dyan. Shoutout kay Totoy G. Kay Parang Romel. Yan. Parang doon shoutout dyan. Shoutout kay Boss Pogi. Ayan yung agandahan. Shoutout kay Maring Grace. Shoutout kay Maylin. Shoutout kay Papang, Eldrin, shoutout sa'yo, Badkura Amang. Kumaroon, Badkura. Ano yung yaman namin guys. Ayun kotse guys namin. Yan. Tapos shoutout sa nila dyan. Family funding lang ito. Bababa tayo ngayon.